السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء في درس جديد من اللغة الفرنسية لكود فرونسي دو 5e année من الليو دو ليكتور. كملوا مع بعضنا خطوة خطوة إن شاء الله. وصلنا للصفحة 44. أوكي، نبدأ على بركة الله. نبقاو دائما في لا سيكونس 1 تاع البروجي 2. Je m'entraîne أتدرب. Premièrement, chante avec tes camarades. إذن أولا غني مع زملائك. إذن نقراو le texte ou bien le chant. Au grand musée, je visite au Palais G avec le guide et mon carnet le grand musée. Le long des couloirs, des tableaux et des gravures sont accrochés au mur. Venez, venez, venez visiter le grand musée. إذن أشرح في المتحف الكبير. إذن أزور بخطى خفيفة، يعني رجل خفيفة برفقة المرشد، وعندي كناشي يعني كراسي صغير في المتحف الكبير. ثم على طول الممر، يعني لو لون دي كولوار، على طول الممر يوجد هناك لوحات، وكذلك يعني لوحات معلقة ونقوش. هنا دي غرافير يعني نقوش معلقة على الحائط. تعالوا ثلاث مرات. لو غون تعني زوروا المتحف الكبير. إذا نروحوا لكيستيون. أولا ماذا طلبوا منا؟ إذا دوزيامون سوليني لي كومبليمون دو ليو. إذا قبل ما نسوليني لي كومبليمون دو ليو نعرفوا أولا ما هما معنى كومبليمون دو ليو. لي كومبليمون دو ليو نلقاوه دون اون فراز يبين لنا المكان. لو ليو يعني المكان. في العربية نقولوا ظرف مكان، إذا هو مفعول فيه في اللغة العربية. هنا نقولوا لو كومبليمون دو ليو يعني كي كومبليت. نلقاو لو كومبليمون دو فيرب. عندنا لا فراز كي سو كومبوز en deux groupes. كاين le groupe nominal sujet وكاين le groupe verbal. Dans le groupe verbal on trouve des compléments. cette fois-ci رايحين نتعرفوا على le complément de lieu، يعني المفعول الذي يبين لنا المكان. داكور. إذا قبل ذلك أولا وقبل كل شيء، كيف نعرف بأنه مفعول أو c'est un complément de lieu. Donc voici ce qu'on va retenir dans le complément de lieu. Donc le complément de lieu répond à la question où، يعني أين. إذا هذا le complément de lieu كيف نعرفوه؟ عندما نطرح السؤال où، أين، posé avec le verbe après le verbe. يعني الجملة تكون عندنا جملة ونسأل بعد الفعل أين. مثلا عندنا هنا les enfants jouent dans le jardin. عندنا le verbe هو jouer. voilà le verbe jouer conjugué présent troisième personne du pluriel. عندما نسأل هنا يعني où نحطوها بعد le verbe نقولوا les enfants jouent où، يعني أين يلعب الأطفال. les enfants jouent dans le jardin. إذا هم يلعبون في الحديقة. donc dans le jardin هي le complément de lieu. قاعدين نلقاو dans هذه ou bien la préposition à ou bien la préposition au. عندنا هنا un exemple. voici un exemple, un autre exemple. عندنا هنا il va à l'école. quand on pose la question بعد le verbe après le verbe نقولوا il va où avec point d'interrogation. donc la réponse تكون il va à l'école. يعني أين. هذا كامل à l'école c'est un complément de circonstanciel de lieu. نقول c'est elle plutôt. c'est elle عفوا. d'accord. نقولوا له c'est elle, le complément de circonstanciel de lieu. Il y a aussi
سو، عندنا سو، عندنا عندنا شي، عندنا plusieurs propositions نلقاهم اللي يوريونا لو كومبليمون دو ليو. عندنا سور، عندنا سو، عندنا دون، عندنا فيغ، شي، apostrophe avec apostrophe وعندنا او. هادوما سي دي ريبونس نلقاهم quand on pose la question où avec accent. عندنا هنا par exemple le chat dort sous la table. Quand on pose la question, on dit le chat dort où avec point d'interrogation. La réponse, le chat dort sous la table. Donc sous la table هذه كاملة تبين لنا المكان، مكان أين ينام القط. إذن هو ينام تحت الطاولة. إذن sous la table هو le complément de lieu. أوكي، نروح الآن للنص تاعنا le texte et on va poser la question où pour trouver le complément de lieu. D'accord. أول حاجة عندنا le titre يعني où. déjà le titre نقوله où أين. on est où أين نحن. ou bien على ماذا يتكلم يعني نص. déjà au grand musée المكان اللي رايحين له هو المتحف الكبير. إذن أول حاجة هو المتحف الكبير. c'est un complément de lieu. نقولوا له CCL. CCL c'est-à-dire c'est un complément de circonstanciel de lieu. الأولى سي complément، الثانية circonstanciel، والثالثة L يعني lieu. donc نكملوا هنا باش نلقاو le complément de lieu. donc سطرنا هنا على le long du couloir. donc سطرنا au mur. donc هنا نقدر نقولوا par exemple les tableaux, des tableaux et des gravures sont accrochés où. On a la question, on pose où après le verbe. Voici le verbe sont accrochés. donc نقراو les phrases. la phrase عندنا le long des couloirs des tableaux et des gravures sont accrochés où. la réponse, le long des couloirs des tableaux et des gravures sont accrochés au mur. donc au mur c'est le complément de circonstanciel de lieu. يعني هذا هو المكان موجود فيه الألواح يعني على الحائط. تاني حاجة نقدر نقولوا باللي على الممر، على طول الممر يعني المكان الموجود فيه، على طول موجودة في هذه التابلوات وكذلك النقوش المعلقة على الحائط موجودة أين؟ موجودة على طول الممر يعني dans le couloir, le long du couloir. نقدر نقولوا les tableaux et les gravures qui sont accrochés au mur où. أين هم يعني وين جاو dans le long du couloir. donc le long du couloir أيضا هو مكان. إذن فهو complément de circonstanciel de lieu. donc on a tracé ou bien on a souligné أول حاجة les compléments de lieu. هذه الأماكن الموجودة في هذا الشان يعني في هذه الأغنية. نروح الآن troisièmement. complète le programme avec les mots suivants. إذن اكمل البرنامج بالكلمات التالية. أنا هنا جيد المرشد بوس يعني الباس. peintre les peintres يعني الرسامين. le 2 décembre يعني 2 ديسمبر retour الرجوع. 10 العاشرة. les sculpteurs هما النحاتين عفوا. les rencontres يعني اللقاء. نقراو الآن le programme. donc le titre هو musée national des beaux-arts. إذا دائما نبقى في المتحف الوطني، نبقى دائما في زيارة المتاحف يعني. donc المتحف الوطني للفنون الجميلة. زعما الفنون الجميلة، الفنون الجميلة.
إذا البروغرام هذا هو البرنامج. فيه سامدي، فيه arrivé à en quoi ولا par quoi. عندنا هنا 10h30 10h30 visite de l'atelier des quoi pour voir de beaux tableaux. 11h visite، يعني هذا البرنامج تاع زيارة المتحف. visite de la galerie des statues، يعني رواق التماثيل. c'est l'étage D. عندنا هنا le accompagne les élèves dans la visite. و 11h30 يعني على 11:30 avec un peintre algérien. 13h يعني الواحدة à la maison. دونك هنا واش نختاروا الكلمات الموجودة في لابواط اوتي هذه. أول حاجة سامدي سي لو 2 ديسمبر، دونك نختاروا لو 2 ديسمبر 2 ديسمبر. اوكي 2 ديسمبر. ثم نكمل arrivé يعني وصلنا على 10 en bus. arrivé à 10h en bus، إذن الوصول على 10 بالباص. 10h30 10:30 visite de l'atelier des peintres pour voir des beaux tableaux. إذن زيارة ورشة الرسامين لكي نشاهد الألواح الجميلة. إذن اللوحات الجميلة. على 11 يعني 11h visite de la galerie des statues. إذن هنا زيارة رواق التماثيل قلنا. c'est l'étage des sculpteurs. c'est l'étage des sculpteurs. إذن l'étage des sculpteurs يعني طابق النحاتين. sculpteur طابق النحاتين. بعد le guide accompagne les élèves dans la visite. إذا المرشد هو الذي يرافق التلاميذ في الزيارة أو لهذه الزيارة. 11h30 11h30 يعني 11:30. rencontre avec un peintre algérien، يعني هنا اللقاء ولا التقينا مع رسام جزائري، يعني هنا اللقاء مع رسام جزائري. ثم à 13h le retour à la maison. إذن في الأخير عندنا هنا le R لازم يجي majuscule parce que c'est le début de la phrase. donc retour à la maison، رجوع إلى المنزل. إذن هذا هو البروغرام الموجود في هذا المتحف. يعني على الساعة كاينة زيارة ورشة الرسامين. على 11 كاينة زيارة رواق التماثيل. على 11:30 هناك لقاء مع الرسام. وعلى 1 الرجوع إلى المنزل. اوكي. وأخيرا quatrièmement avec ton ou bien ta camarade، يعني مع زميلك أو زميلتك. cherche la brochure d'un musée. إذن ابحث على وثيقة للمتحف، يعني التي فيها البروغرام. brochure c'est وثيقة فيها بروغرام. puis écris ce que tu peux trouver dans ce musée. ثم اكتب ما تستطيع من ما الذي وجدته في هذا المتحف. comparez vos réponses pour les présenter à vos camarades. إذن ثم ديروا مقارنة مع زملائكم عن هذا البرنامج. إذن البرنامج الذي كتبته لكم هو كالآتي. au Musée national des antiquités et des arts islamiques. في المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية. samedi 1er janvier arrivé
à 9h en bus. إذا يوم السبت أول جانفي الوصول على 9 عن طريق الحافلة. 10h visite du pavillon d'antiquité pour voir la mosaïque au mur et au sol dans la salle. إذا على الساعة 10 زيارة جناح التحف لرؤية الفسيفساء على الحائط والأرض في القاعة. 10h30 visite de la salle voisine, des bronzes, des pièces de petit format sont exposés dans les vitrines accompagnés par le guide. Donc 10:30 زيارة القاعة المجاورة التي تحتوي على البرونز والقطع بحجم صغير، وهي مكسبوزي يعني موضوعة في الواجهات ومرافقين بالمرشد. 11h يعني 11 visite de la salle des marbres où se trouvent deux sculptures de Vénus et de Neptune. إذا 11 زيارة القاعة، قاعة الرخام الموجود فيها تمثالين لفينوس ونبتون، يعني هذا راجع إلى العهد الإغريقي أو العهد الروماني. ميدي يعني 12h déjeuner au restaurant. إذا ميدي يعني على في منتصف النهار الغداء في المطعم. 13h visite de la section d'art islamique de l'Algérie, Maroc, Tunisie et Espagne pour voir la collection de monnaies, de tapis et broderies et de travaux sur bois. إذن على الساعة 1 زيارة الجناح الآخر الذي يحتوي على الفنون الإسلامية من الجزائر والمغرب وتونس وإسبانيا، ورؤية مجموعة النقود أو القطع ولكن مختلفة لهذه البلدان، وكذلك الزرابي والتطريز والأعمال الخشبية. 14h retour à la maison. إذن على الساعة 2 بعد الزوال الرجوع إلى المنزل. نروح الآن لاباج 45 باش نكملوا لو بروجي 2 ان شاء الله مع بعضنا. دونك هنا واش كاين في لاباج 45 كاين بروجي داروه لي زيلاف، ان اكزومبل دو بروجي. فوالا نقراو مع بعضنا. اون بوتي جروب choisissez un musée. إذن في مجموعة اختاروا متحف. دونك في مجموعة اختاروا متحف. En petit groupe cherche des brochures du musée, choisissez un musée. إذن في مجموعة صغيرة ابحثوا عن وثيقة يعني كتيب صغير للمتحف ثم اختاروا المتحف. Puis vous proposez avec vos camarades le programme de la visite. ثم تعطيوا تمدوا أو تقترحوا مع زملائكم برنامج للزيارة. Votez pour le meilleur programme de visite. ثم انتخبوا أفضل برنامج للزيارة. Les élèves de 5e année de l'école Ibn Khaldoun ont préparé ce programme de visite. Donc هذه التلاميذ تاع السنة الخامسة لمدرسة ابن خلدون حضروا هذا البروغرام، هذا البرنامج تاع الزيارة. لنرى برنامجهم. voici برنامجهم. يبدأ فيزيت دو ميزي دي زانيمو. إذا ذهبوا إلى متحف الحيوانات. هناك صور للحيوانات الموجودة في هذا المتحف.
هذه حديقة وهذه الحيوانات الموجودة في المتحف. إذن هذا برنامجهم. samedi matin يعني يوم السبت صباحا arrivé à 10h30 en bus الوصول على 10:30 بالحافلة. 11h00 يعني 11 قد visite de la collection des animaux du sud. إذن هنا رايحين يزوروا قوموا بالزيارة تاع مجموعة الحيوانات تاع الجنوب مثل الغزال، لو شامو بيان لو درomadaire، عندنا ليليفون. هادوما زعما إذن حيوانات الجنوب تاع الصحراء. اميدي واش حطوا في البروغرام تاعهم؟ اميدي حطوا ديجوني او جاردان دو ميزي. اذا على 12 منتصف النهار راح يروحوا يتغداو في حديقة المتحف. هذا البروغرام تاعهم. ثم ابري ميدي يعني بعد الغداء à 14h visite de la collection des animaux de la forêt. اذا رايحين هنا على ساعتين يعني بعد الزوال رايحين يزوروا مجموعة الحيوانات تاع الغابة مثل عندنا هنا لو ليون، عندنا لو زبر و ليليفون. دونك à 16h يعني على 4 séance peinture d'un animal préféré du musée à l'atelier. إذا واش رايحين يديروا هنا؟ رايحين يديروا حصة تاع الرسم، رايحين يرسموا حيوان مفضل اللي يعجب كل تلميذ يرسم الحيوان المفضل له الذي رآه في المتحف في ورشة المتحف طبعا. لو سوار يعني في المساء à 20h retour à la maison. إذا على الساعة 8 العودة إلى المنزل. à bientôt. إذا هذا البرنامج الذي قام به تلاميذ ابن خلدون السنة الخامسة. أوكي، إذا إليكم الآن الخط. وهكذا تلاميذي الأعزاء نكون قد أنهينا لا سيكونس 1 تاع البروجي 2. جيسبيغ راكم فهمتوا واستوعبتم الدرس. إلى درس جديد إن شاء الله، أقول لكم سلام.